Hello, Visas here again. So, our topic for today, our grammar topic for today is conjunctive zwei, irreelle conditional Sätze. So, subjunctive 2 ito, it is in the B1 level. So, natakel tong subjunctive 2 also sa A2, but it's more on a respectful request yung gano'n yung pattern natin and hindi siya masyadong na-emphasize pa. So, ngayon, tackle natin ulit sa B1 level. So, you are expressing wishes here, conditional sentences. So, we have 4 rules na itatackle natin. First rule, by regelmäßigen Verben, so for regular verbs, sind die Formen des Konjunktivs 2 und des Präteritums gleich. Anong ibig sabihin nito? So, sa regular verbs daw, yung form sa subjunctive 2 at saka yung preteritum ay parehas. Okay? Deshalb verwendet man würde plus infinitive. So, that's why daw we used würde tsaka infinitive. So, sa ating subjunctive 2. So, for example, we have the verb machen, to do. The preteritum of machen would be machte. Machte. And sabi niya, gleich daw yung form ng preteritum sa subjunctive 2. Now, to distinguish the two, we would use würde plus infinitive. So, magiging kapag sa subjunctive 2, magiging würde machen. So, for example, I would do that. Yung sentence natin. So, magiging ich würde das machen. Okay? So, next rule natin, die Konjunktiv 2 Formen von haben, den Modalverben können, müssen, dürfen und von einigen gemischten Verben, zum Beispiel wissen, sind wie das Präteritum plus Vokalwechsel. Okay? So, sabi niya dito, the subjunctive 2 forms of haben, the modal verbs of können, müssen, dürfen, and some mixed verb like wissen, yung preteritum, yung form niya sa conjunctive 2 is preteritum plus vowel change. Okay? So, for example, haben, the preteritum of haben is hatten. Okay? So, magiging, may vowel change, magkakaroon ng umlaut, magiging hetten. Okay? That is the subjunctive 2. Next natin, Nummer 3. Die Konjunktiv 2 Formen von den unregelmäßigen Verben sind wie das Präteritum, oft auch Vokalwechsel plus for the Endung. So, the subjunctive 2 forms of the irregular verbs is like the preteritum plus the vowel change at plus sa ending. Usually, before the ending or sa ending. So, for example, sabi niya dito, ging, it came from the verb gehen, to go. Okay? So, preteritum of gehen is ging, ging. Okay? He went. Okay? So, the subjunctive 2 would be ginge. Okay? Ginge, nagkaroon ng or gingt. Dito, maging ginget. Okay? Kam, came. Okay? So, nadadagdagan ng before ng or sa ending. Ganyan. So, next natin na rule. Den Konjunktiv 2 verwendet man bei haben und sein, den Modalverben und einigen häufig gebrauchten und regelmäßigen und gemischten Verben, sonst verwendet man meistens würde und Infinitiv. So, meistens, mostly,
Okay? Wag nyo nang pahirapan ang sarili nyo. Mostly, ang ginagamit sa subjunctive 2 would be wurde plus infinitive. So, the infinitive would be on the Satzende. Okay? So, sa ending of the sentence. And then, wurde would be conjugated sa subject. So, ngayon, sabi niya, pwede daw yung sa haben and sein. This would be hätten und wären. Okay? And some modal verbs. Häufig daw. Ayan yung mga madalas na ginagamit sa irregular at mixed verbs sa subjunctive 2. Okay? So, next natin. Irreelle Konditionalsätze mit dem Konjunktiv 2 drucken aus, dass die Bedingung im Nebensatz. So you have choices here. We have the answers 1, 2, 3, and 4. Okay. So number 1, the irreelle conditional sentences with the subjunctive 2 expresses that the condition in the subordinate clause is A, fulfilled, or not yet, or not fulfilled. Ganon. So, anong sagot dyan? Siyempre, hindi pa fulfilled because it's a wish. Okay? So, number 2, das bedeutet, die Folge wird realisiert oder die Folge wird nicht oder nur vielleicht realisiert. So, here. So, ang mangyayari pa lang, hindi pa siya, or mangyayari pa lang siya. Kasi nga, wish pa lang siya. Wishful thoughts. Okay? So, next natin. In irrealen, kasi irreal, di ba? Oh. In irrealen Konditionalsätzen steht das Verb in Konjunktiv 2 A. Nur im Hauptsatz, B. Nur im Nebensatz, oder C. Im Haupt- und Nebensatz. What is the answer here? So, pwede ba sa Hauptsatz at pwede rin ba siya sa Nebensatz? Ang tanong. So, dito natin makikita, sabi niya, asa na yun? Yeah. Pwede siya sa Haupt at saka sa Nebensatz. Okay? So, next natin, irreelle Bedingungen kann man auch mit Nebensätze ohne wenn ausdrucken. Dann steht der Nebensatz vorne und das Verb vom Nebensatz steht auf blank Position 1 oder Position 2. So, yung condition natin, irreal condition sa subordinate clause without when, pwede nating i-express without when. Usually kasi ang katumbas ng when is if, okay? If I were rich, for example, ganon. So you are expressing wishful thoughts, okay? Pero sabi niya, you could also express without when, okay? And then the Nebensatz vorne, dann steht der Nebensatz vorne. So yung Nebensatz daw nasa first part, okay? And the verb from Nebensatz steht auf. So yung verb daw ng Nebensatz, saan nakaposisyon? If it's a Nebensatz, saan siya mapuposisyon? Yun yung tanong doon. Position 1 or position 2? The answer is position 1. Example dito is ito. Ito, nandito siya. So, dito, nag-express ka ng wishful thoughts or irreale condition, pero ang verb mo is nasa position 1. Ito, position 1. Example niya, wäre ich nicht so unordentlich, könnte ich jetzt nachforschen. Okay? So, kapag naman gumamit siya ng wenn, ito siya. Yung wenn niya, Nebensatz siya. Okay? Pero, nandito yung ano niya, yung position ng verb niya nasa last ng clause. So, wenn ich nicht so unordentlich wäre,
könnte ich jetzt nachforschen. Okay? So, pwede rin naman magkaroon ng modal verb. Ich könnte jetzt nachforschen, wenn ich nicht so unordentlich wäre. So, you have 3 choices how to express this irreale conditional Sätze. Okay? So, with modal verbs, or without when, or with when. So, I hope na medyo naliwanagan kayo sa ating grammar rules. Okay? So, for example, if I were rich, let's have here, if I were rich, I would buy a car. For example lang to ha. So, gagamitin ko ng wenn ich reich wäre, würde ich ein Auto kaufen. So, if wala akong wenn, sabi natin dapat yung verb nasa position 1. Sabihin ko, wäre ich reich, würde ich ein Auto kaufen. Or, so, kapag modal verb naman, ich könnte ein Auto kaufen. Ja, ein Auto kaufen, wenn ich reich wäre. So, wenn ich reich wäre, würde ich ein Auto kaufen. Wäre ich reich, würde ich ein Auto kaufen. Then, ich könnte ein Auto kaufen, wenn ich reich wäre. So, we have a lot of choices to express it. Okay, guys? So, maghanap lang tayo ng more exercises. And that's all for now. Bye-bye. Viel Spaß beim Lernen.